जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू भाग्य दर्पण कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। बेले बेले जीवन में किसी समस्या देखा दिए एवं से समस्यार कष्ट बा दुख विशेषकर पारिवारिक समस्यार दुख अन्य मान आगे कहवा बेलू आखि जकई ही जाए बा लुह पड़ी आसे। अनेक समय देखा दिए पिता पुत्रों मध्य परिवार रे अति साधारण कथा को नहीं मत पार्थक्य मतांतर सृष्टि होता है। बेले बेले पिला माने कहते बापा आम कथा को बुझी पारे ना, आमर मन भावना को बुझी पारे ना। बेले बेले पिता मध्य कहती जे पुओटी को एते पाठ पढ़ी बढ़ई सबु प्रकार तार सेवा करी पुओ हिसाब से भल पाइबा देइथिली, किंतु सी आज बड़ हो मो कथा शुणुना बा मो कथा मानुना बा कथा कथा के घरे अशांति देखा दूची। पुओर अनेक समय पिता प्रति भल पाइबा एवं भक्ति रही, बापांकर मध्य पुओं प्रति भल पाइबा एवं भक्ति रही, किंतु जेतेबेले सामना सामनी गोटे कौन कथा को आलोचना को आसुचंती, जेतेबेले डाइनिंग टेबुल बसुचंती गोटे आलोचना आसूची डिस्कसन टेबुल बसुचंती, से समय छोट छोट कथार बापा पुओं मध्य पिता पुत्र मध्य कलह जाते होची। पितांकर कौन कथा पुत्र मानुना बा गोटे निज हिसाब रे करिया को चाहूँगी एवं अनेक समय पुअर जदि किसी कार्यदक्षता अच्छी भल अच्छी पिता ताको मध्य इग्नोर कर द्वारा किसी हेनी बा सी पारबनी, जो कारण कि परिवार मतभेद रोचे मझिरे अन्य भाई भौणी बा माँ विशेषकर सी बलि पड़ जाती। कहीं होता है जदि जातक को आम विचार करवा जन्म जातक जन्म कुंडली रे रवि होचंती पितृकारक ग्रह, रवि होचंती पिता। जदि जातक रवि राहु सहित युक्त होता, जदि जातक रवि शनि एकत्र थांती, जदि जातक रवि को राहु देखुए एवं शनि मध्य देखुए, शनिकर दृष्टि होची निज स्थान ठारू जोटी शनि अछंती से स्थान ठारू तृतीय सप्तम दशम, जदि यही दृष्टि रे शनि रवि को देखुचंती बा राहु जदि रवि के देखुचंती, ताले एपरि स्थिति रे कौन हुए पिता पुत्र मध्य अति साधारण कथा को केंद्र करी मत पार्थक्य मतांतर देखा दे थाए। आपण निज जन्म जातक को देखंतु, जन्म कुंडली को देखंतु, जदि आपण को जन्म कुंडली रे जन्म जातक रे रवि शनि एकाठी अछंती, रवि राहु एकत्र अछंती, जदि आपण को जन्म जातक रे रवि को शनि देखुची, ताले अनेक समय रे आपणकर योग्यता दक्षता थाई सुद्धा आपण को पिता बुझी पारंती नाही। पिता पुत्र मध्य अति साधारण कथा को नहीं कलह बा अशांति तर्क वितर्क देखा दे थाए। से भाव में जदि जातक राहु महादशा चली थाए, राहु महादशा रे रवि अंतर्दशा, राहु महादशा रे बृहस्पति अंतर्दशा समय मध्य अनेक समय देखा देइछि पितांकर कौन कष्ट होइछि, स्वास्थ्यगत समस्या अन्यान्य किसी समस्या पितृकष्ट किंबा पिता पुत्र मध्य झगड़ा अशांति एगुड़िक देखा देइछि। से भली जातक अन्यान्य किसी जोग अच्छी जहाँकि आपण को चुंबक रे कहबी, आपण निज जन्म जातक को देखंतु, जदि आपणकर पिता पुत्र मध्य बा बापा पुओं मध्य छोट छोट कथा को नहीं कलह होची, बेले बेले बापा आपण कथा बुझी पारु नाहंती बा बापा कथा आपण को पसंद पड़ुनी बा संतान को सहित आपणकर माने भल संपर्क रहू नाही, ताले आपण देखंतु आपण को जातक चंद्रमा मेषरे थी, अर्थात आपणकर मेष राशि होइथिबो। प्राय समय देखा देइछि मेष राशि व्यक्तिंकर पितांक सहित मत पार्थक्य उपजी थाए, मेष राशि होइथिबो। आपण को जातक शुक्र कर्कट रे किंबा मकर राशि रे थिबे, आपण निज जन्म जातक को देखंतु, आपण को जातक शुक्र कर्कट राशि रे अथवा मकर राशि रे थिबे। से भले आपण को जन्म जातक देखंतु शनि आपणकर सिंह राशि रे अथवा कुंभ राशि रे थिबे। आपण को जन्म कुंडली देखंतु रवि आपणकर धनु राशि रे थिबे। एभली जदि स्थिति अच्छी जातक राहु तृतीय रे केतु नवम रे, केतु तृतीय रे राहु नवम रे, एभली जदि संयोग अच्छी जातक आपणकर, ताल देखिए पिता पुत्र मध्य अति साधारण कथा को नहीं मत पार्थक्य मतांतर देखा देव। पुत्र मध्य पैतृक संपत्ति त्याग करि थाए अनेक समय बा पैतृक संपत्ति को नहीं एभली क्षेत्र में भाई मान सहित समस्या उपजी थाए। जदि आपण को घरे बा परिवार पिता पुत्र मध्य छोट छोट कथा को नहीं समस्या रहुची, ताल आपण लाल किताब हिसाब रे एक सुंदर प्रतिकार करंतु। प्रतिकार स्वरूप प्रत्येक रविवार दिन आपण पियाज रसुण आमिष ठारू दूरे रुहंतु बा सात्विक भोजन ग्रहण करंतु। भगवान सूर्य को प्रत्येक दिन गाधे सारिया परे जलार्घ्य प्रदान करंतु एवं विशेष करी रविवार गुड़िक
ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଜଳ ସାମାନ୍ୟ ତିଳ ତିଳ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ପକାନ୍ତୁ, ତିଳ ବା ରାଶି କଳା ରାଶି ତିଳ ତା ଦେହରେ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ତା ଦେହରେ ଇଏ କରିକି ପାଣିରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଘଳି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ପୁତ୍ର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଗୋତ୍ର ନାଁ ନେଇ ନିଜ ନାଁ ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଉ ବୋଲି ଆପଣ ରବିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରିତ ତିଳ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ମତାନ୍ତର ହେଉଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସେହିଭଳି ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ମାନଙ୍କରେ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲକା ହାଲକା ସରୁ ସରୁ ବାଉଁଶର ବଇଁଶୀ ମିଳୁଛି। ସେ ବାଉଁଶର ବଇଁଶୀକୁ ଆପଣ ଆଣିବେ, ହାଲକା ବଇଁଶୀ ଏକଦମ। ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ବାପା ଶୋଉଛନ୍ତି, ବାପା ଯେଉଁ ଖଟରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ ଖଟ ଉପରକୁ ଛାତ ଉପରେ ଖଟର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସିଧାରେ ଛାତରେ ସେ ବଇଁଶୀ ଦୁଇଟିକୁ କ୍ରସ୍ କରିକିରି ଛକି ଭଳିଆ କରିକିରି କ୍ରସ୍ କରିକିରି ଭଲ ଟେପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା କଣ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ ଛାତରେ, କ୍ରସ୍ କରିକିରି ଲଗେଇବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୁଅ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ବା ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି, ଝିଅ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ପୁଅ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଖଟ ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଖଟର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଛାତ ଉପରକୁ ଖଟ ଉପରକୁ ଏବଂ ଛାତର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଖଟର ଠିକ୍ ମଝାମଝି ପଡ଼ୁଥିବ, ଯେମିତି ମାନେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ସେ ବଇଁଶୀ ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କର ନଜର ଆସୁଥିବ। ସେଇଭଳି ଛକି କରି ଦୁଇଟି ବଇଁଶୀ ସେଲୋ ଟେପ୍ରେ ବା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାତରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ରବିବାର ଦିନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ପିତା କନ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବି କିଛି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମତାନ୍ତର ରହୁଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ରବିବାର ଦିନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଏ ଏକ ଅଚୁକ ଉପାୟ। ଏ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବାରମ୍ବାର ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ବା କଳ ହେଉଛି ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଭାଗ୍ୟಂ ଫଲ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ନଚ ବିଦ୍ୟା ନଚ ପୌରୁଷ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଏବଂ କର୍ମ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ। କ'ଣ କହେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସ 2026 ମସିହା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ଥିତି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆ। DTV ଓଡ଼ିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଜୁନ୍ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।